amala de la kan fara ko do tam se ka ke kiri kera nga yoro do nyamina ala kra wolu surnando te flana nga do ta turu che janame kono kanade janame na do kofe ko surnan bidu ambe ala dira ala kanan koyi nga me fe kan sisi min kaya ni mo mi kon kima ko ala ere fana se ka surnando parce que fo baba en 20 ala bi surnando chodi tugune no ikan la bato ni wi ka minke ika keti la harado nebe tege mine ka di ala kira tege ma sallallahu alaihi wasallam afana bi tege da ala tege wa fon fo tugo de la de na la nga do ka fo o ye Philippe May ngana sera ka ka cheka ine ni mo mi soro la ya o ki ka client e kusebe ngane kon ba do ni o ke la harado ibita tigi ko ni ni ka desanya ti da nyonga Allah nye dara nyonga bu bulle yawma yafiru al-mar'u min aqihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أبكم مبيلك هو ويتك من أبي تك يريورون ما تي ما تك يودو جانغي كامنة ما لامبل مو نيه فهم واجب الله أنك كنيشان على كرامة أني نسرع أفضل لك فون ويه يكدا ككرايا لا صلى الله عليه وسلم كدالا كوكرا لباندو صلى الله عليه وسلم كدالا كاكا دين الدفرة صلى الله عليه وسلم أكفسني على كدافن بين صلى الله عليه وسلم سرنان بابول الله را أكلي مبارا ثانيا محبته والشوق إلى لقائه محبته والشوق إلى لقائه أفلانا كرا محمد صلى الله عليه وسلم ika kanu min dana selenu kanu kofe ika nata yen dongodo ala ka enyeda ala kira kal sallallahu alaihi wasallam la haradu ala ka nena obenye daka nala ya nyeda ka ala kan la mina bulu barka mai ala kan ka sigi nyogo jannatul firdausi konna kira ka kanu ni macha manta tikeli aka kanu ni mashita tekeli kada kanibi ala kira kanu sallallahu alaihi wasallam ala kanu kofe ale numéro 2 iba ale kanu ni kateme yereka katemi faka katemi baka katemi deunka katemi arama dem bela jelenka ni dan fen wara yera jena min kadi ala kirai kanu masabati sena Umar de la ko fay ko ala ka kiba ne be fe kateme fen beka fo yere ako Umar la kanu ma je iga kanu te jeya fi kane kanu kateme yere bakunga kateme fen beka ako ala ka kiba ne bi fe kateme fem beka ali kateme yereka ako al'ana ya Umar sangon Umar kanu dafar amal maula ambala deli ala kan fara ala kra kanu ba nyumonka nganga do kanu be duskuna de ni kanu dana dala amake kanu ide ni kanu fana kera fika kanu ba sago kere ngaibe ma fe ta sago ke yaro ibara ene ibe do ere sigile ala kira kanu fola wallahi kira alhamdulillah kira kadi anyi wallahi ni wati ni ala kira ka bangini fanga nyene jadi akumolo fa me mesula ibale o kuma ere fola produit ale bleno do produit fi o sika fam chugodi abo kuma fi abe teme kerefe abda tegeti wal chelo tege nga bela ale ko ala kira kanu de bale la amal mau وكما نغنى كتعسي الإله وتظهر حبه لأمري هذا في الفعال بديء لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ما بما من كن في ناكل منك كيبوك ما بما من في عليك إيك بركة بي عليك كونتريري ملايكا كانوا مدفع ولا نعم مثالي الدمدو لجي على كراب كانوا باولا ودو كلدو فهم توي كو صحابه حقيقة كان دو كفو مثالي وبوشي على كراب كانونا صلى الله عليه وسلم أمي ما فلو ميتا وي أبو طلحة تاي أبو طلحة عليه مسلم وفوكي أبو طلحة ودو كلب غاني عليه نانا كني جو على كرا كرفه صلى الله عليه وسلم كي يشي كافرو ككلاكسما
asolaki kanto ala kirama ako nahari duna nahrika ya Rasulallah, nahari duna nahrika ya Rasulallah. okoro ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Abu Talhata ne naka korola anin disiw o dira kalakisema ni ne Abu Talha mafa e ala kira toroti soro meddo kalaks eni kalakseche mi ngange soro kane Abu Talhata soro. o temenen ko fe sahaba do be atoy ko Abu Dujana. Abu Dujana yati yahmi dhahra ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa taqaw alayhi as-siham wa la yataharrak. Abu Talha aleta bolenko Abu Dujana nana kani bi ala kira dala sallallahu alayhi wa sallam ko kalakse ubala ka jigi jigaka ka tura kola matiki la maere kana do ala kira ni kalakse che sallallahu alayhi wa sallam. asabana injoni Malik ibn Sinan yamtassu dama min wajnatayhi hatta anqahu. ala kira tamanda fla banfla ni kuma kumula no nega banfla ay tamanda yisoko ka jolibo. Malik ibn Sinan anani dabiri jolila ka samadi ka samafo ka jeya ka wala krala ama finita ka chere aya dake ka ala kra ka joli sama ka wala sallallahu alaihi wasallam. amal maw o temenen ko ka boyi nanya laje sulhul hudaybiya hijra sanworona kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumamina taraka bidu makan ni maganga o maso we sira dama kwa ka sigi o sam mi beda o ka kata be do makan kureshika uye mo blakana mediateru do munu ne ala kira bina kuma o dokya Urwata ibn Mas'ud tumamina nana mufawada ala kira fa sallallahu alaihi wasallam asegile kata se maganga o ma ay kuma mi fo sahaba ka ala kira kanuna woni fle ako maganga uma ako wallahi inkalena alala masake ka dogo nine mata mi fei kata na ka mowi ako mi kisra masake perseu ntara nyunu ka masake Kaisar Romeu ntara nyunu ka masake Ethiopie Najashi ntara fei nyana ka moyi akonga ako wallahi mamma sake nyena minga mo ba buyi ina fo ala kira ka mo ba buyi tugun mamma sake nyena min ko kada ka moyi ina fo ala kira ko kada ka moyi tugun sallallahu alaihi wasallam asallaka misali adamo do fo min wuka kanu jira ako idha amarahum ibtadaru amrahu koni ala kira ya Maryam mindi kuka minke kabina fo kelenu kelen ako wa idha takallama khafadu aswatahum indah ko wani ala kira mana ko bebi kanjigi beba lame alu be kumala bebi dade net itima kelen kuma kame ala kira boye ko sana kanu ko so ako ko fe وتمنين كو وما يهدون إليه النظر تعظيما له كو تسيكا على كرافلة كفافلة للا بني كما ميمي ينشر له باجي عملنا لما يرى الصحابة وكمي على كرافة صلى الله عليه وسلم وتمالا كانوا جميعا كندو كانوا حقيقة بسكونا كانوا كندو nala benyina mbefe angala kira kanu kana ke dai akana ke pmai akake duskuna kanu nanya kanu fana nga kanu ka teme ala ka dafe mbeka anda Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka famiyali sabana wa at-takhalluq bi akhlaqihi al-karima wa adabihi al-fadila ko fami be wajibi anka kanyesha ala kira sallallahu alaihi wasallam usabana jogo nyima munu kume ala kirala anga nyini koludo anyerela anga nyere ladabu mi ala kira ka ladabu yi anga ala kira ka jogo uta ko do anyerela
كذاك عليه رديكو أما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال إننا كجوجو دفع وجوجو دو جمعي الرحمة أنا هنا نيونا على كراكم هنا صلى الله عليه وسلم اللين أنا نغيا أنا مغيا نيوم بلو على كراكم دم أجلين العفو أنا يافا نيوما على كرا يافرا أكنينا ما يكون نالا صلى الله عليه وسلم الكرم أنا كفونسري على كراكم فونسري صلى الله عليه وسلم العدل أنا كلين كاللادريا على كراكم لادري الأمانة أنا كدنا يا موي دنا يقوم على كرالا صلى الله عليه وسلم الوفاء أنا كلا يدود فلاه نونو يجوي جوجو لا بلي باوي نونو يرا على كرالا كفرا العفة أنا يرمينك كسان كونو برالا كسان نيلا كسان كروشي جالاولا كسان تافيبولولا نونو بيجوجو باوي نونو بي على كرالا صلى الله عليه وسلم ولا سلامة كانوا كألا كرا الله دعى صلى الله عليه وسلم نيجوا نونا وبايرا كافو أمبالنو أتمنى إيه ألا كرا كواجبيا كو دوكة أمي الله سبحانه وتعالى دلي كألا دعى أجوا ولا ألا كون نوعي كو جوا نيمان باو فنا دو أنا ألا كون نوعي ألا كو كاكا ألا يبوني كما أمبالنو نامبراي أنانينا طاعة أوامره والمحافظة على سنته على كلام محمد صلى الله عليه وسلم أكان واجبيا فين من واجبيا أنك يشام ونانينا ويكا على كلام لباتو كان لباتو أكا يا مريا كونا كان لباتو أكا يا مريا كونا ككلا كاكا سنة نو يا كتاسراي كبارا كني وي ولا باتو لفنا أمبالنو أمي مثاليا دودي أولا صحابة ويالا كرا لباتو لي سبلا عبد الله بن عباس أبا لكالي كو صحابة تشدو تمي بولا نيغا دو تما بولولا أسانو نامادو كو على كرا ديلا كبولا نيغا يسما كوا بولولا أيافلي أكوكو أو دولا كلمة باركة bara mi bala se jane mena duma ay bolla nega in sama ka wa bulula kafli kada ka che ka sanu bolla nega do o mai kira tara sallallahu alaihi wasallam atale sahaba ko chema ko iti ka bolla nega ta ko mi ala kira tara kama sanu dunu imse ka ta al ni ma do bolla iba ka ki yere nafa ayu jabi ni mu أقول لا والله لا أخذه أبدا قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول على كراي فين من بنا بلولا كوفلي والله انتو تكاد نفافوين ينيرهملي كراي أبلغ ما بتوين يا فراكو ني على كرا لبتولي صلى الله عليه وسلم أما الموت منكم كبوي أبو سعيد الخدري أيان لكلي قال كرام محمد صلى الله عليه وسلم دونولا بسيليلا قال سمرا بواسينا أكلين كسمرا بواسينا صحابة بلا جلي سمرا بوسينا يا رب صحابة كم دوني سمراي على كراك مصري كنا كسيلي وكا سمرا ونانتا تكليني أبى كلا ولو جلينا فو بوچون وادو سينا أخوفلا مادو كرا وبي سمرا بو سيلي بانا رسول صلى الله عليه وسلم أيون ينينا munawe samara bo uko yi tabu amfana ya tabu anya yi samara bo amfana ya bo kira ko la ko jibril nana alima ka kwa ma ko nogo be samara ina ko ya bo ako sahaba uma na dola kelen na be na seli abe selina ka samara na ye ko nogo bala aka samara in joshi duguma na be nogo duguma bo bi nogo bo samara ina absika dunai نيل لبطولي فلاناي أمال نو لبطولي سبانا جابر بن عبد الله أيال لكالي أكو دونولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم جمع دويا في أدونا مصري كنو كالسباتي السباتي لين كاكو صحابة وما إجلسوا أيو سيجي كو يا سورة عبد الله بن مسعود أبي مصري كنمانالا أبينا دو
alakira ko sahaba ma aya sigi ko aya sigi kenema yi aya sigi kenema manga ale soro kenema amadu aya sigi kira de ya sallallahu alaihi wasallam kira ko ma ya Abdullah ibn Mas'ud ta'al ya Abdullah ibn Mas'ud ako Abdullah ibn Mas'ud na ama feki sigi ko do ni kira ko mo fa ko meto kilela fo kata jubaji ni ne labatoli ala kan fara ala kira labato bawka sallallahu alaihi wasallam amal khamisan qira'atu siratihi wa ma'rifatu kulli shay'in anhu ka ala kira ka sira kala ka nyana maya kala nango la biographie du prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam ka ala kira ka nyana maya kala ka don o be wajibi anka o ye aka fendoy fen mi be wajibi anka naya jetemine Saad bin Abi Waqqas ade amodin ka do be ko Ismail o ko Kufa Muhammad bin Saad bin Abi Waqqas ko kana abi yuallimuna al-maghadi wa yu'idha alayna wa yaqulu ya baniya hadhihi ma'asir abaikum fala tudayyi'uha Saad bin Abi Waqqas amodin ka ya lakali kolu fakmi alakira ka sira kalan wi ka bi kila ka segi segaka ka ba fa denye ko ni afauna mokeu ka bonyedi akana son ni doniya kata ka utu nalo bayira silame dembe an kan jija ande un ka alakira ka nyana maya don alakira ka nyana maya o doni o nina anao mais ayere ma chestri foi ka no fe nota alhamdulillah rabbil alamin ame ma min bolo korota wala malibe o Sidi Touré koni ni ma mi Sidi Touré to fo sira kola ye hashidi wallahi abana malibe ay bana min kala kira ka sira la malibe ma teka ke che o che mana fe on fenke ibe Sidi kofi iya tradio ya filmu bo ye fon fen kala o na kosadi wallahi al fima ko na kosa al fadlu lil mutaqaddim wallahi al fadlu lil mutaqaddim ma min sona Sidi isona ibana inaso ka alagra ka sira lakali ka lakali radio damila ka dafa pew abi damne do mi ne be abi bando ma ko kona ti banko nena abi damine do mi nebi aba laban do mi nebi akwati ke mon nanadi radio dame conférence bi ke bureau mi kono antara yo dodi aya damine chomi kalo hake mi kerala kile hake mi kerala sa hake mi kerala ka befo ali ba flet dame bula wala ka jui o kaje di doron dai ka jui kasu ka kila ka ayere ka shianyana ala kila ka kelembe ka betradi Muhammadu Rasulullah ka damine jahiliya kli kana bla ala kira ka chilila hijra kata Madina Badru Uhudu Ahzabu katabla ya fanfatu makala katabla ala kira ka fatulila ka yere senga kanike joni islamiu kakila ka muke Abubakar ka nyenemaya Umar ka nyenemaya Usman ka nyenemaya Ali ka nyenemaya Sidi ka Yusuf tatradi ka faroka nabi nyuman to ngaye ka do islamo ka du kono abe joni maso ate amen avec Allah mende avec Allah mais atanga no fo wala ka fo atanga no fo de an fo li ka kan do la na nyo ya ko kone ko ala ki sara herela ko mo ba fo mabe ki manga siraka ngo bi keke no make na ma fo do ay hashidi billahi ke otmala ali mali warti ku kan Sidi demi wallahi billahi ka demi akala kira ka sira nyena maya o ni mingele vle ni usaz est-ce que mali wartu ka joro dote ka Sidi wele wa ka jona ka awele aka sira yere ka filmer ka ablajien kono wa akakan o ta doya o kanga ke mala ala kira ka nyena maya ka kalan ka don ande o nga kalan o yama wajibi de ebe ma mi fete foi do ka foi la ne do ni nga ko ala kira de muso juli est-ce que moi ça va faire a dengue jolé est-ce que c'est pas deux personnes
C'est pas deux personnes tu dis. Oustaz ala ka ki nyumandama donc olanga ngala kira don sallallahu alaihi wasallam donc aka wajibi doye anga ka sira kalanka don ala ka ki nyumandama aworona Oustaz anziri yere masale wa tawqiru ahadisihi sallallahu alaihi wasallam kala kira ka hadisa ubonye ku korota ka joroja yaro ni hadisa fo do fo kama ye hadisa fo doyi ka sunna fo doyi wa kama kila farida la fo oui sabotage nga aben wasanga daludo misali ya kelendi ko kana al imam Malik ibn Anas idha arada an yakhruja li yuhaddisa tawadda wudu as-salah wa labisa ahsana siyabi wa labisa qalansuwatan wa mashata lihiyatahu wa ta'attara faqila lahu fi dhalik faqala uwaqiru bi hadith rasulillah ko imam Maliki kun kera na bina bokana hadisa kana ay rega imam Maliki sigile bi ko ni imam Maliki kumina bo kana hadisa kana ka miselijita abina kala ne on kala hadisa la wal ma ya nyinga hadisa dola ko abi munke abi selijita ka dafa abitaka taka fini nyuma abitaka ta aka finula nyuma abo do akana ka banvla nyenema do akuna ka bomoji pen ka chenye ka parfum fiaka kana siki ma pa okunde ku ya nyininga ko nimbe kunye mwi ka ko ka alakira ka hadisa bonye ni ma mi alakira bonye ni ma da kono kuma bonye ima bonye sallallahu alaihi wasallam ni ya worona ko ngo ko ne to 10 minutes atemena بس في تعالى أولهم فلانا حفظ الأذكار التي كان يرددها والمداومة على ذلك كأذكار الصباح والمساء وأذكار المناسبات على كلام ذكر منك كاب واجبي أنفنا كلك أك واجبي أنكانا أنا لا دقول سواء ماذا ذكر ولا دا ذكر أنا نيبه دنيا كنا يبه كوي يبه دومينيك ذكر المناسبات أذكار المناسبات أنكو كي أما الممنوع براين الشيكنا محبة صحابته وآل بيته مع توقيرهم كالك لك الصحابة كوبوني كوكانو كلا كوبوني كادامنا أبو بكر لك جين دون كالك لك الصحابة وكان النمي وكان الدغيا كذاك الرسول صلى الله عليه وسلم أقول لا تسبوا أصحابي لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا أكنا نكا صحابة ونمي ألني أو دولا كلين أيدو كل فسانونا كسركاتي أتنغا صحابة وكمورينيا كلين أتو سركاتي بو أبل مورينيا كلانجي نالا مبالمو على كلام محمد صلى الله عليه وسلم أكا فهم مواجبي أنك كنيشاما ويانا كصحابة وكان إكي بافه إبكا كصحابة ونمي وكروي أتمنى حقيقة أكا واجب مبكا نايموفام أكونتنا وهي الدفاع عنه أمام من ينتقص من قدري ويهون من مكانتي وينتقص من سنتي ويني ما ميدغون سيالا كراما كديفانسيتا إنا فانفلو كنكا ni mami de gusama ki ka nisogo ya yira ka defensita ka yira ka fo femindo amabe ko o wele ko al jihad bil lisan ka jihadi ke ni dalane amal ma ashiran wa akhiran atana na laban kasratu salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam ka soli chaya ala kraka neman kisibama ambe ala dele min fentan keli ala kun noyam bela jeli ala kan fara ala kala kanu bawka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dine kanu bawyo foli bawye mama du dine kanu bawyo foli bawye shini dine kanu bawyo foli bawye mama du dine kanu bawyo
foli b'aw ye sini. Diinɛ kanubaw yo foli b'aw ye Mamadu diinɛ kanubaw yo foli b'aw ye sini. Diinɛ kanubaw yo foli b'aw ye Mamadu diinɛ kanubaw yo foli b'aw ye sini. Diinɛ kanubaw